Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Sa pamilya, adunay usa ka lig-on. Siya ang nahimong sandigan. Usa ka suga nga naghatag og kahayag sa usa ka haligi nga bato aron ang panimay di mapukan. Ikaw ka barangay, unsa ka kalig-on sa pag-atiman og pagsuporta sa imong mga minahal sa kinabuhi? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi may atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Blessy nga giuluhan taog haliging bato. Dear Papa Cholo, tawag lang kog Blessy. 50 anyos na ko og nag-inusara ko nga nagpuyo sa akong bahay dinhi sa Cebu. Wa gyud ko na minyo, Papa Cholo. Pero wa ko magmahay. Labi na niadtong adlaw nga ako ang nahimong breadwinner. First year college ko dihang nasakit si Papa maong napugos ko sa pag-undang sa pagtuon aron manarbaho. Wa na miinahan adto nga panahon. Pobre mi Papa Cholo. Pero nakaya na mo ang panginabuhi. Moto kinahanglang na ay magsakripisyo og isip kamagwangan. Gidawat na ko ang responsibilidad sa pagka-breadwinner sa among panimay. Mayo na lang kay nahatagan ko kay gayuna niadtong panahona nga mularga sa gawas sa nasod. Og niadtong panahona na ako'y uyab, si Jerry. Og tulo ka tuig na ang among relasyon. Gisuwayan mi sa kapalaran sa diyang usa ka gabii sa akong pag-uli gikan sa trabaho. Nanawag si Jerry nako samtang naa ako sa gawas sa nasod aron hangyoon ko pag-usab sa pagpakasal niya. Lingkodon ako. Sakit sa kong tiil. Kinsa man ni nanawag? Hello? Hello? Blessy? Jerry? Oh, nanawag ka. Oo, kuhan, kining... Kadiyot, ingon ana imong tingog? Ngano ka? Blessy, kining... Pauli na diri, please. Unsa? Kinahanglan ta ka diri sa kong kiliran. Pauli na. Nasayot kang di na ako mahimo. Abi ba na kong love ko nimo? Kay kugmati ka, pero... Pero dili ka pwede nga magsakripisyo para nako, mao ba? Unsa pa nagipanulti mo? Dili pa maklaro nimo. Nagkinahanglan ko nimo. Ngano nagkahukom ka pa man nga manarbaho ka diha? Nasayot ka sa rason nga nung ni ako sa abroad, di ba? Tungod sa mong pamilya? Oo. Ha, puula ana eh. Unsa naman na ko? Naunsa man ka? Sila na gyud kanunay. Wala ka magkuna-kuna nako. Ingon ka, duha ka tuig ra ka diha. Unsa ron pisa ka? Gipasabot na tika kung anong kinalang i-extend ko ang akong kontrata, di ba? Ang ako maigsuon, wa pa mahuman silang pag-eskwela. Unya nagkadako ang akong gasto sa pagpatambal ni Papa. Jerry, please. Sabta ko. Ako ra ang kisaligan sa kong pamilya. Ambot eh. Pero, abi mo, gikapoy na kong sabot ni mo. O, gipunan na kong paminaw sa mga rason. Namas ko'y pamilya nga akong gitabangan diri, pero wa man ako suruha ang tanan. Pero ikaw, di ako ni mo ang tanan. Seryoso ka? Sa kadaghang tao sa kalibutan, ikaw pa mismo musulti na ako, ana. Ano na ito baga? Pagmon ko imong tawag. Di una akong gusto makiksulti ni mo. Bless, kadto lang. Unsa? Unta, masabtan ni mo ang rason kung anong nanawag ko ni mo ron. Kun, sayon pala unta kami sulti sa imong toyo. Nahuman na unta tag-istorya? Nagkapahuway na unta ko. Kaslo na ko.
Unsa? Kastunon ako mao nga gipapaulit ka. Para nga dili mahinayon. Unsa? Kinsa imo pagkaslan, Jerry? Kuan katong babae nga kainom na ako sa kumay gagaw na tong may birthday diri. Nasad ka na o ba? Gisultihan maka nga muinom ko. Pero sa akong pagmata pagkaugma, siya na akong tupad sa akong higdaanan. Pero why na itabo? Unsay way nahitabo nga nagtupad man mo sa kama? Ha? Kanang dili man siya kauban ako sa pagkatuog. Maong hibawkos kong kaugalingon nga wa ako'y gibuhat nga sayop. Blessy, ikaw ang akong gigugma. Ikaw. Ug kung saan ko pagtuos imong gisulti, Jerry? Please, ayaw pa yung nana. Dili ko gusto pagkaslan ako siya. Kuan lang, nahitabo lang nga, may-report dahil siya siyang amahan. Ningon nga, nahitabo na mo. Mong ipagkasal mi. Pero ningon ko nga, na ako uyab. Nga mo, ikaw, Blessy. Di sila gusto mo tuon ako. Mao nga, nananghit ko ni mo pauli ka. Aron dili man na yun ang kasal. Sorry, pero dili na ako mabuhat imong gusto. Ha? Ipagkasal ko na mo sa babae nga wala ko higugma. Ikaw ang nagbutang sa imong kaugalingon ng problema, ug dili ako. So what if naay nahitabo ninyo? Then di uli ko di ha? Ug after few weeks, may baon na lang na akong mabdos di ay ang mga babae? Mas mutuog kaniya kay nako nga Oh! uyab. Kinahiba akong dugayan ni mo gusto magkaanak. Diba? Naplano kang pamabdusan ko para di ko makalupad din, he? Diba? May na lang kay wa ko misugot nga dunay mahitabo nato. Ngano? Sa'yo pa na yung gusto ko nga magkapamilya na? Dili, pero dili pa ko andam. Daghan pa kong responsibilidad sa kong pamilya. Dili na ko sila buhian. Manginaot lang ko nga, dili kabiyaan sa mong pamilya ni kabot sa gustong panahon. Ah, ibutan na ako telepono. Hinaot nga, dili ka magmahay sa imong desisyon. Tud kay wa ka na balikan sa Pilipinas. Kikapoy na ko sa pagkuhat ni mo eh. Sa pagsabot si mong waipos ng mga palusot. Nasakitan ko nga nagbuwag mi ni Jerry Papa Cholo. Pero wa ko'y choice. Love na ko siya pero mas love na ko ang akong pamilya. Nasayod si Jerry sa rason nga nung ni-abroad ko. O sa tinuod lang, kapila nami nagkalalis bahin sa akong pagka-breadwinner. Kay gusto niya nga mag-uba nami. Sakit og makamatay nga buwagan nimo ang tao nga imong gihigugma pag-ayo. Pero hinay-hinay ko nga nag-move forward. Bisan pa sa akong naagian sa kinabuhi, lig-on gihapon ko. Di na ko mapugngan ang paghunahuna nga nahimo ko nga bayani sa akong miaging kinabuhi tungod sa akong kaisog. Ang akong pamilya, nagsandig na ako Papa Cholo. O gawas pa, naasad ko'y saad sa akong mga igsuon nga di ko magpakasal hangtod nga makahuman sila sa ilang pagtungha. Busa, unsaon man ako pagtuman ni ana kon pakasalan ko ni Jerry. Sa paglabay sa mga adlaw, mas nahugno ang akong kasing-kasing dihang nag-send siyag pictures nako. Di nakita nako nga minyo na siya sa maong babae. Bisan pa sa kasakit o kasagmuyo nga akong gibati, mas nagkugi ko. Gidasig ko sa akong mga igsuon. O paglabay sa mga katuigan, ni-graduate sila sa college Papa Cholo. Dito ko naka-decide nga mauli sa Pinas para magtukod og negosyo o para makauban sila. Wa pa mahuman ang akong pagtabang sa among pamilya kay ako pa ang gipaabot sa among bahay. Mayo na lang kay napalambo na ako ang negosyo nga akong gitukod kay nakatabang og dako sa gasto sa diyang na ospital na usab si Papa Cholo. Ma'am, need lang una niya nga makapahuway ha. Gi-monitor na mo siya karon from time to time. Okay, nurse. Salamat. Pero okay na pagid ang development ni Papa, nurse. Sa pagkakaroon, dili pa ko makasultig yun. Pero prayers lang. Mo na labing kusgan nga yung nagiban, ma'am. Salamat, nurse. Sige. Ariyaw na ko. Excuse.
Blessing. Salamat ha. Salamat sa tanan nimong pagsakripisyo sa atong pamilya. Pa, gibuhat lang ako ang angay. Ako ang kamakwangan. Maong kaya na ako. O hinaot nga kayahon po ni mo mamaayo ka, ha? Mas maayo nga magkapahuay na kunag. Aron dili ka na sa maglisod. Papabaw sa pa nang imong gipanulti. Mamaayo ra ka pa, okay? Sige pa. Mugwas una ko sa kwarto ni mo og pahuway una, ha? Ate, kumusta si Papa? Ani, okay nga murag dili okay. Ate, unsa ka kung kalit na siyang kuhaon nato? Dili na ko kayang mawa si Papa. Ako po, ate. Nahadlo ko. Unsa pa mo? Ayaw mo kadlok. Dili mawa si Papa nato. Maubitong ipatambalan nato si Arma maayos siya siyang sakit. Kano pag nakunauna man mugdautan? Dili lang kaligayang mabati mi ana ate, oy. Matagtanaw na ko ni Papa. Luya kay siya. Yung mga mata mo nagikapoy na. Niyayang panit. Luspad kaayo. Gusto si ate Maru, ate. Sorry ate. Ibaw mi ni Ani naglisod ka. Humana mong tulo, ikaw rin yapang nagbayad sa pagpatambal ni Papa. Ang tinuod, ate. Mauwaw minimo kay wa man gyud may katapang. Labi na nga nagsugod pala mis pagpangitag trabaho. Wa ko magreklamo bahin sa kwarta nga ako nagasto sa pagpatambal ni Papa. Okay? Kay baho man ko nga nagsugod pa lang mo. Ang gidawat na ako ang responsibilidad nga mahimong haligi og suga sa atong panimay. Ang akong kita sa negosyo, magkatagana pa sa mga panginahanglan ni Papa. Mao nga okay ra. Huwag yun may bawon sa among buhaton kung wa ka, Ate Blessy. Kung kami lang ni Ani, basin mabuang mi. Hunong na, Maru. Hunong na. Unsa pa lang kipanulti mo? Wa namang good si Mama. May kinaa ka, Ate Blessy. Bisa tuwa ka sa laing nasod. Kanunay kang nagsunod na mo ni Ani din O bitaw, ate. Nainumdum ko nga bisag kapoy ka. Kanunay kang mutawag na mo. Aron mangumusta sa bahay. Unya, permi ka mo palit na mo sa among mga panginahanglan. Bisag wa may mangayo nimo. Natural. Natural ka igsuon ko kamo. Kamong duha. Ug ingon man si Papa mo ya akong inspirasyon. Maong excited kong magtrabaho sa laing nasod. Di ba ni saad ko ninyo? Nga tapuso na ko ang inyo pag-eskwela. Ha? Ug natuman na kini. Tungod kay nagkugi mong duha. Kamo ang katumanan sa kong pangandoy nga makagraduate. Sorry, ate. Kung kinahanglan nimong isakripisyo imong mga pangandoy para lang namo ni Ani o Papa. Kung wa pa unta nasakit si Papa kanyanto. Kung wa pa mamatay si Mama. Hinaot untang nakahuman ka na sa imong pagtungha sama namo. Hinaot na po kay diploma nga gibitay sa tong bongbong. Wa ko iksapayan ang diploma. Kay maayo ra ko ron. Nakakwarta ko sa akong negosyo nga igo na sa tong gasto din sa bahay o pagpatambal ni Papa. Para na ako, bisag wa ko makahuman sa akong pagtungha. Kiyatagan ko sa Diyos og panginabuhian nga gikinahanglan nato og sa atong pamilya. Papa Cholo, kay ako man ang stable og kita, ako ang naggasto gikan sa pagpatambal hangtod sa nakabsan gyud sa kinabuhi ang among amahan. Niadtong tunguran nagsugod pa lang og trabaho ang akong duha ka mga igsuon. Mao nga nakasabot ko nga di dayon sila makatabang nako ilabi na sa pinansyal nga aspeto. Moangkon ko nga kapuyon pud ko. Pero di ko mo reklamo og kay baw sila ana kay wa sila'y laing nadunggan nako kundi kaya nako og okay ra ko. Wa man ko mag-ihap sa akong mga kalisod pero nakaingon ko nadugay nga naanad na ang akong duha ka mga igsuon nga naa ko kanunay nga moatiman sa ilang panginahanglanon ilabi na sa kwarta, Papa Cholo.
Kana ba nga bisan ang ilang mga personal nga mga galastuhon, nagsaligyapon sila nako. Sama sa ilang abang sa boarding house nga ilang gipuy-an kay naaman sila sa syudad alang sa ilang pagtrabaho. Milabay ang mga katuigan, ang usan nila may kaugalingon ng pamilya o mga anak. Ate Blessy! Oh! Maro! Kadit lang! Ngano ka? Ate, hinaalok ko. Tabangi ko. Tabang? Sa unsa? Maro, kalma una. Gikulbaan ko ni mo da. Naalok ko, ate. Dili pa ko gustong mamatay. Pero mamatay ka man! Dili ka mamatay! Kalma! Di ko magkasabuti mo kung muhila ka. Sige, bebe. Sultihin ko si mong problema. Unsa ba? Ate Blessy, bago lang kong gikan sa doktor ganina. Kanya, naibawan ako sakto dahil ko sa akong pagduda sa akong sakit. Sakit? Nasakit ka? Oo, sa'yo sakitin mo. Doon ako'y breast cancer. Na ako'y naikapan nga bukol sa akong nga dugan. Mong nahadlok na yun ko og nagpa-doktor. Ug pagkahuman sa mga test, kagihimo na ako. Nagawas ang resulta nga na ako'y cancer, ate. Stage 2. Ginoo ko. Ate, nahadlok ko. Di ba ko gustong mamatay? Dili ka mamatay. Unsa ka ba? Magkamatay ang cancer, ate. Nung sa kadagang daot ng tao sa kalibutan, ako pa man ang niingon ini. Inangan pa kong mga pangandoy sa kinabuhi nga gusto na akong matuman. Hindi ko gustong mamatay. Uy, nag-ingon nga mamatay ka. Maro, husto na sa imo pagsulti, ana. Hunong na. Di ko musugot ka doon ay daw tang mahitabo ni mo. Dili. Pero sa may akong mahimo, ate. Ayaw kahadlok ha. Kauban mi ni Ani sa imong pag-aaway karon sa imong away. Kauban mi nimo. Asa ni mo gustong magpatambal? Ha? Asa imong plano magpatambal ka? Mauli akong yun na ate. Kaya pa ko'y natigom para sa akong pagpatambal. Inadlok ko nga basta hindi na ko kaya mga galasto ang gikinahanglan para sa akong chemotherapy o guban pang mga laboratory. Ayaw ka pala ka, ana. Na ako. Tabangan ti ka. Tinuod ate. Oo. Kinsa pa man imong gilauman nga motabang nimo? Ha? Naa pa bay lain? Wala. Pero sigurado ka. Maro unsa pa? Unsa naglasihas pangutana? Oo, sigurado ko. Mauwaw na ko ni mo, ate. Niingon sa si Ani na akong nanguwam siya ni mo kwarta kay kuwang sila siyang bana sa tuition fee sa ilang kamagwangan. Nauwaw na siya ni mo pero gipabaga na lang niya ang naong para lang di maundang sa pagtungga ang atong pag-umangkod. Anya karon, nasakit pa ko. Kung akong gitabangan si Ani, ikaw pa ba? O kinabuhi nga tong iskutan karol. Kapilan ako isulti nga mas importante mo nga akong pamilya kaysa kwarta. Kanang kwarta makitaan pa na. Pero ang kinabuhi, dili na. Sorry, ate. Pasakti na lang. Okay ra. Basta ang importanteng magpatambal ka. Naapay daghang mga naluha sa cancer. Basta, ma-monitor lang sa tambal. Nagtuo ko nga ang Ginoo mo tabang nato. Basta musalig lang taniya. Dili ka niya biyaan, Maro. Dili. Salamat, ate. Mas may arang-arang nang akong gibati rong nag-exulti ko ni mo. Ayun lang kawad ipaglaom, ha? Huna-huna ako og si Ani. Kung imong gibati ang pagkawa sa kadasig. Huna-huna ang imong mga pangandoy nga matuman nimo kung maulian ka. Pagsuway lang ni para nimo. Ug sama sa pipila ka pagsuway nga atong naagian. Sure ko. Nagtuo kong makaya ra po ni nato. Nalibay kay ko Papa Cholo nga sa hinay-hinay nakita nako nga sa matag adlaw nga mulabay ang akong igsuon
nag-anam kalig-on. Og isip ka magwangan, di ko makagwanta nga pasagdan ko ang akong mga igsuon kay para nako. Responsibilidad nako sila. Nagtuo ko sa good karma, Papa Cholo. Nga bisan unsa ang atong buhaton sa kalibutan, mubalik ug mubalik kini doble o triple pa. Mo nga dako gihapon kay og pasalamat sa Ginoo kay gituman niya ang akong mga pag-ampo nga protektahan og ampingan ang akong pamilya ilabi na sa mga panahon nga kapuyon ko. Og nakita nako sa akong mga igsuon nga nagpasalamat sila nako, Papa Cholo. Ilabi na nga usa ka adlaw nakigstorya sila nako ug maayo. Papa Cholo, I know na balaka ang akong mga igsuon sa pag-ingon nila nga gusto na nila kong magminyo. Pero ako mismo nakahukom nga di kumusod sa usa ka relasyon. Mas nag-focus ko sa pagpalambo sa akong negosyo ug sa ubang mga buta nga akong gikabisihan. Ug makaingon ko nga happy kayo ko. Ang kalipay nga akong naangkon wa magkinahanglan og bana o mga anak. O gawas pa ni ana na ang akong mga pag-umangkon nga anak sa akong mga igsuon, Papa Cholo. Sa paglabay sa panahon, ang disposisyon sa kinabuhi sa akong mga igsuon o sa ilang mga pamilya, anam-anam nga nahimong mas maayo. Ug nalipay ko nga nagsunod ko nila hangtod karon. Gani pirmi ko nilang bisitahon sa among bay aron mangumusta o baka magda og pagkaon o dessert nga ilang gihimo. Nalipay ko kay nakahinumdom sila nako. Happy birthday, Ate Blessy! Nagbuhat ko cake pero naapa sa ref. Kanina ram ni naghuhat nga makamata ka. Kay maay man kay imong pagkatuog. Mao ba? Medyo late nakabangon, Rod. Oh, uy. Nasakit ka, ate? Okay na ko. Gusto kong mag-ablis tindahan, Rol. Ayaw na, ate. Birthday ni mo. Hatagi mong kaugalingon sa gasa sa pagpahuway. Ay, obora ni. Di ni makadaot. Ayaw na lang good pugsa, ate. Day off una. Birthday good ni mo. Diba? May hinungdan nga mi anhimi din tungkol kay gusto ni mo. Nalipay kay ko, Papa Cholo, nga sa hinay-hinay nakita nako nga sa matag adlaw nga mulabay ang akong igsuon nag-anam kalig-on. Og isip ka magwangan, di ko makagwanta nga pasagdan ko ang akong mga igsuon kay para nako. Responsibilidad nako sila. Nagtuo ko sa good karma, Papa Cholo. Nga bisan unsa ang atong buhaton sa kalibutan, mubalik ug mubalik kini doble o triple pa. Mo nga dako gihapon kay og pasalamat sa Ginoo kay gituman niya ang akong mga pag-ampo nga protektahan og ampingan ang akong pamilya ilabi na sa mga panahon nga kapuyon ko. Og nakita nako sa akong mga igsuon nga nagpasalamat sila nako, Papa Cholo. Ilabi na nga usa ka adlaw nakigstorya sila nako ug maayo. Papa Cholo, I know na balaka ang akong mga igsuon sa pag-ingon nila nga gusto na nila kong magminyo. Pero ako mismo nakahukom nga di kumusod sa usa ka relasyon. Mas nag-focus ko sa pagpalambo sa akong negosyo ug sa ubang mga buta nga akong gikabisihan. Ug makaingon ko nga happy kayo ko. Ang kalipay nga akong naangkon wa magkinahanglan og bana o mga anak. O gawas pa ni ana na ang akong mga pag-umangkon nga anak sa akong mga igsuon, Papa Cholo. Sa paglabay sa panahon, ang disposisyon sa kinabuhi sa akong mga igsuon o sa ilang mga pamilya, anam-anam nga nahimong mas maayo. Ug nalipay ko nga nagsunod ko nila hangtod karon. Gani pirmi ko nilang bisitahon sa among bay aron mangumusta o baka magda og pagkaon o dessert nga ilang gihimo. Nalipay ko kay nakahinumdom sila nako. Happy birthday, Ate Blessy!
Nagbuhat ko cake pero naa pa sa ref. Kanina ram ni naghuhat nga makamata ka. Kay maay man kay imong pagkatuog. Mao ba? Medyo late na nakabangon, Rod. Oh, uy, nasakit ka, ate? Okay na ko. Gusto kong mag-ablis tindahan, Rol. Ayaw na, ate. Birthday ni mo. Hatagi mong kaugalingon sa gasa sa pagpahuway. Ay, obora ni. Di na makadaot. Ayaw na lang good pugsa, ate. Day off una. Birthday good ni mo. Diba? May hinungdan nga mianhimi din tungkol kay gusto ni mo nga magkauban ta sa imong birthday. Magluto ta og mga sudan ron. Oh, sige. Aron di mo mabala ka. Mupahuay ko tibok adlaw para makauban ta mo. Kana ba? Naghimo ba gyud kog buko pie, ate? Imo paborito. Wow! Mao ba? Salamat, Ani. Kahibaw mong happy kay ko ron. Bisag dili ako ang na-birthday. Kay kauban ko man kamong duha. Pero nasakit lang ka, Ate Bessie. Oy, wa ko'y sakit ha, Ani. Ay, mamaayo ra ko human sa pagpahuway. Basin ugma, mas kusgan pa kuskabaw. Ate, mukhaon ba ka saktong oras? Oh, uy, bahin na ng butanga hinuon, day. Kuan. Mauna, pagutom ka no. Di mo kaon sa saktong oras. Ate, ay kung pasag di mong kaugalingon. Oh, lagi, tiguwang na ko. Kaya ko nang akong kaugalingon. Mas maayo gihapon kung may mo pahinumdum ni mo. Bisag kaybaw ka nas tanan. Labi na ron. Nga, way tao din ni sabay. Og pugso na ko ninyo magminyo para na ako'y partner sa kinabuhi. Ay, di man ka na mo pugson kung di gyud ni mo gusto, ate. Pero, basig makahuna-una lang ka ba? Nga, na kay kauban din eh. Aw, abi pa na akong naara mo kanunay sa panahon nga manginahanglan ko ninyo. O, lagi, pero unsaon naman lang kung layo mi si Ate Maru. Unya, what if magring akong cellphone pagtawag nimo pero natug pa ko? Diba? Bisan unsaon, grabe gid ka matug, ani. O lagi nakasabot ko sa inyong punto. Og ayaw mo kabalaka kay naghuna-una ko bahin ni Ana. Siguro, panahon. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, ug salamat.